गोविंद शिरोडकर हे मिशनाचो स्पोक्स पर्सन. जशें आतां दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे तुमी ताका साक्षी आसा. तो इश्यू जो आसा कशे तरेन आमी सरकाराक समजून सांगलो, खंय खंय सरकार चुकला हें आमी तांकां दाखोवन दिलें. दिल्लीन कितें घडलां आनी तुमी हांगासर कितें आरंभलां तें. तरी सुद्दां हें सरकार जें आसा आमच्या एसटी लोकांच्या बाबतींत सिरियस ना. ते आमकां ग्रांटेड धरता हें सिद्ध जाता. आतां सांगला त्या प्रमाणे 21 जुलै 2023 ज्या वेळार आमचे माननीय मुख्यमंत्री आणि हाऊसान कितें दिलें, एश्युरन्स दिलें की आपूण ऑल पार्टी जे डेलिगेशन जे आसा वचून दिल्लीक वचून माननीय अमितजी शहा मोदीजीक मेळटा आणि हो तुमचो प्रश्न आसा तो सुटावो करता. परंतु म्हाका दिसता हाऊसाची एक एश्युरन्स कमिटी म्हणून आसता. एश्युरन्स कमिटी जी आसा तेंच्यांनी हेचेर कांयच बाबा हे आमच्या एसटी लोकांक दिल्लो जो शब्द आसा तो सरकारान पाळूंक ना. हेचेरूय कांय हे करिना, तांकां जाप विचारना. आनी मुख्यतः जे सभापती आसा तांचेय कर्तव्य आशिल्लें की सरकाराक विचारपाचें, सीएमाक विचारपाचें, अरे बाबा तुवें ह्या एसटी लोकांक अशें अशें एश्युरन्स दिल्ले मरे, ताचें कितें जालें? तुम्ही त्या लोकांच्या हेचे कडेन ज्या मागण्या कडेन अशें खेळटा कित्याक? हो जाप जो आसा हो हांणी विचारपाक जाय आशिल्लो, तोय विचारूं ना. आमचें म्हणणें कितें आसा? आमचें म्हणणें इतकें सादें सुदें आसा, इतकें आसा की आमकां तुमी 2000 लोकसभेचे जे 24चे इलेक्शन जे आसा ताच्या पयलीं तुम्ही एक नोटिफिकेशन काढात, डिलिमिटेशन कमिटी बसया न्ही. आमकां खबर आसा की डिलिमिटेशन बसयल्या नंतर त्याचो जो आमकां फायदो जो आसा तो 2027 मेळटलो. परंतु जो पर्यंत हो प्रोसेस जर तुम्ही जर सुरू जर करिना आसत जाल्यार 2040 पर्यंत हें जे सरकार आसा अथवा येणारी जी सरकारां जी आसा ती आमचेर अन्याय करीत रावतली. म्हणून आयज आमची सरकाराक कळकळीत विनंती अशी आसा की 5 तारीख आमी विधानसभेचेर आमचो एसटीचो मोर्चा घेवन येतले. सगळे जे आमचे एक सभापती आनी त्या शिवाय 39 आमदार जे आसा तेंच्यांनी आमकां विधानसभेन वेलकम करपाक रावचें. इतकोच आमचो हें आसा. आनी म्हजो आमच्या सगळ्या एसटी बांधवांक एक कळकळीची विनंती आसा की अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करपी जास्त गुन्हेगार आसा. म्हणून आमच्या एसटी बांधवांनी आता या अन्यायाचो अंत पोहोचून ही आमची शेवटची लढाई आसा अशें समजून हो जो आमी धडक जो मोर्चा जो हांगासर व्हरतले विधानसभेत तेका मोठ्या संख्येन तुम्ही उपस्थित रावचे. हे जे कितें जातलें तें शांततायेन जातलें. हांव एडवोकेट जॉन फर्नांडीस, मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब हाचो अध्यक्ष. म्हजे उदय आसात बाब जोजफ वाज, म्हजे नावे आसात बाब गोविंद शिरोडकर, मागीर बाब आनंद, बाब निलेश, बाब गजानन, बाय जॉयसी, बाब फ्रांसीस, जॉन. आतां आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो इतलोच हेतू की आमचें जें सरकार आसा, लोकांचें सरकार, आदिवासीचें सरकार आमकां ग्रांटेड धरीत आसा.
आता 2003 वर्साक आमकां ST स्टेटस मेळ्ळो. घटनेनुसार आमकां खूब कितें मेळपाक जाय आशिल्लें, धरून पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. पूण अजुनूय आमच्या पदरांक आमचो सरकार जावन आमकां कायद्यान फावता तें पळोवन दिवपाक सोदिना. आमी कितल्योच मिटिंग घेतल्यो, कितलींच पत्रकां दिलीं, कितलोच पत्र व्यवहार केलो स्टेट गव्हर्मेंटाक तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटाक, ज्यो डिफरंट एजन्सी आसात तांकां तांचे कडेन पत्र व्यवहार केलो, मागणी केली. तरीक आसतना जे घटनेन आमकां फावता ते आमचो सरकार दिवपा खातीर सोदिना. तर आमी तुमी जाणात 21 जुलय 2023 आमच्या असेंब्लीत गणेश गांवकारान एक थारो मांडिल्लो की आमकां ताबडतोब रिजर्वेशन इम्प्लिमेंट करची म्हणून वा दिवची म्हणून. ताचेर एकमतान भासाभास जावन स्पिकरान ट्रायबल मिनिस्टरा कडच्यान ओ CM कडच्यान कमिटमेंट घेतिल्लें की आपूण ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन वतलो आनी हो आमचो जो मुद्दो आसा रिजर्वेशनाचो तो ताबडतोब सोडयतलो म्हणून. पूण आयज दुर्दैवान आयज ऑलमोस्ट 6 मंथ जातात, पूण सरकार ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन वचपाचे प्रयत्न करिना वा जाल्ले दिसनात, और आमच्या पदरांत जो आमकां कायद्यान कितें मेळपाक जाय तें दिवपाचे कांय प्रयत्न करना. म्हणटकीच आमी 30 डिसेंबराक हांगाच मिटींग घेतिल्ली, हांगाच आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लें आनी तेन्ना आमी सांगिल्लें की आमी स्पिकरा घराचेर मोर्चा व्हरता म्हणून. तरीक आसतना सरकार अशें दिसून येता की आमकां ग्रांटेड धरता. घडये सरकाराची चिंता आसतलो की हे आदिवासी लोक कितें करतले, ते बेश्टे उलयतले बळ मारता वयतले, अशें घडये एखादी सरकारा कडेन सरकाराचो समज जालो आसतलो. म्हणटकीच आमी आतां एकमतान एक ठराव घेतला की आमी ह्या 15 दिसां भितर आज 23 हे जे दीस उरतात म्हणल्यार आज 23 7 आनी 5 ऑलमोस्ट मे बी 12 डेज सरकाराक मेळटात. सरकारान हे 7 दिसां भितर समज केलो ना जाल्यार आमी 5 तारखेर फेब्रुवारीचे 5 तारखेर आमी असेंब्लीचेर बेधडक मोर्चा व्हरतले आनी तो मोर्चा आमचो आसतलो पिसफूल, बिकॉज आमी पीस लविंग आदिवासी म्हणटा ते पीस लविंग पीपल. म्हणटकीच सरकारा कडेन आमची विनंती आसा, आमकां रस्त्यार येवपाक लावची न्ही. कित्याक आदिवासी लोकांचो इतिहास आसा की असोच 2009 इफ आय एम नॉट मिस्टेकन असोच एक मोर्चा वरिल्लो आनी बॅरिकेड मोडून लोक असेंब्लीच्या दारान पाविल्ले, गेटीत पाविल्ले. म्हणटकीच अशी पाळी आमचेर हाडची न्ही सरकारान, अशी आमच्या सरकारा कडेन आमची कळकळेची विनंती आसा. आनी आमी कितलेच फावट सांगलां, जो मनीस जो कोणूय बारीक लोकांच्या शिरापान लासता तो केन्नाच वयर सरपाक शकना. म्हणटकीच आमच्या सरकारान आमची शिराप घेवची न्ही अशी आमच्या आदिवासीच्या बांधवांच्या वतीन सगळ्यांक विनंती आसा, सरकाराक विनंती आसा. आनीक हांव समजता की सरकार आमचेर अशी पाळी हाडची ना. आनी त्याच बरोबर आमच्या समाज बांधवांक सगळ्यांक म्हजी विनंती, 5 तारखेर जो आमी मोर्चा अजून हे केला, फिक्स केला, पिसफूल मोर्चा जो फिक्स केला तो सक्सेसफूल करपा खातीर सगळ्यांनी हात मारचो, सगळ्यांनी प्रतिसाद दिवचो अशी म्हज्या बांधवांक म्हजी विनंती आसा. 24 ते दिवंक शकना, आपण मागीर उपरांत पळयतलो तेजेर. आनी ऑलरेडी तेजो एक स्टेटमेंट बी आयलो असो. एक मिनीट, आतां 24 कित्याक दिवपाक शकना? जम्मू काश्मीरात सेपरेट नोटिफिकेशन काडून समज तेमी समज आमकां जम्मू काश्मीरात रिजर्वेशन दिवपाक शकतात जाल्यार आमचेरच अन्याय कित्याक? अरे दे कॅन एक सेपरेट नोटिफिकेशन काडून आमकां दिवपाक जाता, जायना कित्याक? कोण सांगता जायना म्हणून? खंयचो कायदो सांगता जायना म्हणून? जाता, तांकां इच्छा शक्ती ना. दे आर कन्सिडरिंग दॅट हे मरे, हे गावडे मरे, हे वेळीक मरे, हे गांवकार मरे कितें करतले? घडये असं तांचो समज जावपाक शकता आनी ग्रांटेड करतात. दीस इज नॉट फेअर. सरकारा भितर तुमचे मनीस आसा न्ही, मंत्री आसा, स्पीकर मंत्री आसात खरे, पूण आवाज खंय करतात? आवाज झगडपा जाय न्ही.
आवाज करपी जायना रे. आवाज कितले लोक उपस्थित असतले ते लोक आम्ही लोक मॅक्झिमम लोक हाडटले. एक्सपेक्टेड कितले ते सांग पळोवपाक तुमकां कळटलें न्ही कितले लोक हाडटा ते आमी. आतां आमी 2009 ऑलमोस्ट 5 ते 7 लोकांक मोर्चो व्हेल्लो असेंब्लीचेर आनी पोलिसांच्यान कंट्रोल करपाक जावून बॅरिकेड मोडून लोक गेटीमुखार पावल्ले. आनी त्या दिसाक तुमकां अक्षरशः रिमांड करून येता आमचो रमेश स्पीकर आहा तो अक्षरशः रडिल्लो गेटी मुखार. आमचो रमेश बाब आज स्पीकर आसा तो अक्षरशः रडिल्लो की आमचेर अन्याय करता म्हणून. तेन्ना कितले जाण आशिल्ले तुमचे एसटीचे मिनिस्टर आनी मंत्री 2009 एक्झॅक्टली पूण पण आतां मेजॉरिटी तरी आसा 4-5 जाण तरी आसा तुम्ही मोर्चो आमी स्पीकरा घराचें म्हणिल्लो. स्पीकरा घर कितें असेंब्ली आनी तेगे आनी आमचे गव्हर्मेंट ऑफिशियल बंगलो खंय आतां आमकां खबर ना पूण असेंब्ली इज द मेन हाऊस ऑफ द स्पीकर. खोतिगांव म्हणून ना आमी कितें हा सी प्रेस कॉन्फरन्साक खोतिगांव म्हणून आमी स्पीकरा घराचें म्हणिल्लो. खंयच्या घराचे खंयच्या घराचें व्हरता आमी क्लियर करूं ना पूण घराचें म्हणिल्लो. आमी रमेशा घराचें सांगिल्लें खोतिगांव व्हरतले 600 लोक जातले हें सांगिल्लें. आमी रमेशा घराचें केन्ना म्हणूं ना. आमी स्पीकरा घराचें म्हणिल्लो. बरोबर आमी स्पीकरा घराचें म्हणिल्लो. आमी कोण पर्सनल घराचें कोणाचें व्हरता म्हणून सांगना पूण स्पीकरा घराचें. बरें हेतून तुमकां आतां पॉलिटिकल पार्टी खंयचो सपोर्ट आसा हे मोर्चा? सी आमी पॉलिटिकल खंयचे पार्टी सपोर्ट घेना. आमचे कडेन कापसाद आहा. आमी सी 15 नोव्हेंबर आमी ऑलमोस्ट 2000 सुमार लोक 2-2.5 लोक एकठांय केले खंयचे पॉलिटिकल पार्टी बँकिंग नासतना. आमी 25 मेक आमी ऑलमोस्ट 2-2.5 लोक एकठांय केले लोलया मैदानाचेर. पूण तुमकां खंयच्या पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज आमकां सपोर्ट ना. आनी आमी सपोर्ट करता म्हणल्यार तुमी घेतले. से आमी वी आर मोस्ट वेलकम. एनी पॉलिटिकल पार्टी कॅन सपोर्ट अस. नो इशू. तुमची वेगवेगळे ऑर्गनायझेशनां फॉर एक्झाम्पल उडटा आनी ते तुमचे बरोबर आसतले. आमी तेचेर मागतले सपोर्ट. केन्ना ते आतां आमी आज डिक्लेअर केल्ली. आनी से आतां रिजर्वेशनाचो मुद्दो आसा. कोण नाका कोण म्हणना जावची न्हू अशें कोण म्हणना इन्क्लुडींग उटा. सगळ्यांक एकमत आसा त्या विशयाचेर. आनी कशें आसा जॉन तुम्ही लास्ट टाइम ट्रॅक दिला आम्ही 2024 लोकसभा इलेक्शन बॉयकॉट करतले. हे ट्रॅट दिला आसतना सीएमान तेजे उपरांत स्टेटमेंट केलो तुमचे ते जायचे ना मागीर जातले म्हणून. सो आतां तुमचो तो हें दिल्लो चोय ट्रॅक तुमकां दिसतालें आमी बॉयकॉट करचें म्हणून तेजेर कितें जालें आतां? सी बॉयकॉट पुट्टो इशू मागीर येतलो. आतां कशें इम्प्लिमेंट करपाचो तो आतां इलेक्शन डिक्लेअर जावचें आसा. दुसरी गजाल सी सरकार सीएम पळय आसा न्ही एक ही इज अ पॉलिटिकल पर्सन आनी तो लोकांक मिसगायड करता आसा आपली सादोवपा खातीर. आमची सादोवपा खातीर न्ही नाल्यार सादून दाखोवचें आमचें रिजर्वेशन मुद्दो आहा तो सोडून दाखोवचो. कितें सी सरकार एखादी आमकां ग्रांटेड येता न्ही आमी सी आमी कायद्यान भायर मागतात कायद्यान मागतात. आज दिसून येता की सरकार इज टेकिंग अस इन टू कन्सिडरेशन. आतां तुमी सरकारान विचारचें सीएमा कडेन कितें बाद आहा ती. बाबा हे लोक इतली बोवाळ मारतात ह्या लोकांक कायद्यान फावता तरी कित्याक तुमची पासत ना तुमी विचारचें तेंचे कडेन बरें जातलें. आतां तुमी बॉयकॉट करपाचो जो घोशणा केल्ली ते चालू उरतलें चालू आसा तें सद्या आतां आमी खंय ना म्हणला. आणि तुम्ही म्हणटा पळय काय न्ही ओके थँक्यू.